أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله. ایک فائدے کی انہوں کو بولیا نہیں جاتا اندر کل خالد وغیرہ کا مسئلہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ تسکینہ کی مدد فرماؤ. اپنی مسجد مینار کے سامنے گھر ہے بشیر صاحب کا, اپنی مسجد کے نمازی نے انہوں نے ہارٹ اٹیک ہوا. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفا عطا فرما دے. کاریہ کو داخل لے. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حنان يا منان يا رحيم يا كريم يا ستار يا غفار يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ويا رب كل شيء فالك الحب والنوى يا منزل التوراة والإنجيل والفرقان بيدك الشفاء. اللهم اشفينا واشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم اشف عبدك بشير. اللهم اشفيه شفاء كاملا عاجلا غير عاجل برحمتك يا رحمن الدنيا والآخرة. یا اللہ پاک بشیر صاحب نو اپنی رحمت نال مکمل شفا یابیاں عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت فرما دے, اپنا خاص کرم فرما دے. یا اللہ پاک انہوں نے مکمل شفا یابیاں عطا فرما دے. یا اللہ پاک اور جڑے ساڈے وچ بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما. اللہ جڑے ساڈے وچ پیسے دی وجہ تو کاروبار دی وجہ تو پریشان نے, یا اللہ پاک انہاں دیاں جائز حاجات انہاں دے جائز کاروبار یا اللہ پورے فرما. یا اللہ پاک ساریاں جائز حاجات پوریاں فرما. یا اللہ ہر قسم دے فقر تو مسکینی تو محفوظ فرما. اپنی جناب چوں حلال وافر رزق عطا فرما. یا اللہ پاک ساری دنیا بہتر فرما دے, آخرت بہتر فرما دے. یا اللہ پاک اسی گناہگار ہاں, سیاہکار ہاں. یا اللہ 10 روزے مکمل ہو گئے نے. یا اللہ پاک سارے اسی غلطیاں تو باز نہیں آ سکے, کمیاں تو باز نہیں آ سکے. یا اللہ تو اپنی رحمت نال سانو درگزر فرما دے. یا اللہ پاک ساری توبہ قبول فرما لے. یا اللہ ساڑیاں سیاہکاریاں وال نہ ویکھی, اسی تے بڑے گناہگار ہاں. یا اللہ اپنی رحمتاں وال نظر پا. یا اللہ سانو اپنی رحمتاں دے صدقے معاف فرما دے. یا اللہ اپنے چہرے دے یا اللہ صدقے سانو معاف فرما دے. یا اللہ ساڑے تے رحم فرما دے. یا اللہ تیرے در دے فقیر ہاں. یا اللہ سانو معاف فرما دے. یا اللہ اسی بڑے کمزور ہاں. یا اللہ تیرے عذاب نہیں چل سکتے, بڑے گناہگار ہاں, بڑے سیاہکار ہاں. یا اللہ اپنی پکڑ اندر نہ لے لئی سانو. یا اللہ ساڑے تے رحم کر دے. یا اللہ ساڑے بچیاں نو نیک بنا دے, ساڑے لئی صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ سانو ساڑے ماپیاں لئی, ساڑے اساتذہ لئی اللہ صدقہ جاریہ کر دے. یا اللہ ساڑیاں تنگ دستیاں دور فرما دے. یا اللہ پاک جڑے بندے مسجد دا کام ہو رہا ہے, یا اللہ مسجد دا کام ہو رہا ہے, جڑے بندے خدمت کرتے ہیں مسجد دا کام چل رہا ہے, یا اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما. یا اللہ کاروباراں اندر, مالاں اندر, جاناں اندر, اولاداں اندر اللہ برکتاں عطا فرما.
یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک مسجداں نو آباد کرن والیاں دے گھراں نو آباد فرما دے یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو ساڑے سینے ٹھنڈے فرما دے یا اللہ پڑھیا قرآن پاک سنیا قرآن پاک قبول فرما یا اللہ پاک رکھے روزے قبول فرما یا اللہ سہریاں کیتیاں کروائیاں قبول فرما صدقہ و خیرات کیتا کرایا قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.